nga kining asawa nagarespeto siyang bana, kanang iyang bana maging respected usab among the people also. Nga naman, tungod kay sa basic nga butang ngadto siyang pamilya, respected siya. Because ang asawa mo oy nagpakita niini ang dakong respeto sa iyang bana. Okay. Kung ang asawa walay respeto sa iyang bana o nakita kini sa mga tao siyang palibot, mga silingan, then dili pud siya respetohon sa iyang mga silingan, siya mga kumpare, dili siya respetohon. Ano man na, tungod kay naa sa balay nagagikan. Okay. Sorry. Okay, so that is the marital role of a mother. Second, domestic role of a mother. Domestic diha sa area sa panimalay, no, unsay role sa usa ka mother. Dako kay di ba ang mother ug atong isa niini ito lang tawon. Una, ingon nga ang asawa nakig-uban sa iyang bana sa pagpuyo, sa pagpundar sa panimalay, unsay mga attitude nga dapat i-develop sa isa ka asawa, no, mga attitude nga dapat i-develop. Una, she develops quiet and gentle spirit. Ang usa ka asawa. So i-develop niya ang kining quiet niya, gentle nga spirit. Ngano man, kalamanan sa mga lalaki, sa mga husband, kita no mga lalaki, di ta gusto ka ng sa gani pulo nga alingog-ngog, di ba? Pero natural po sa asawa nga basta doon ay sala diha sa mga anak o sa diha sa husband niya, grabe kay musulti, daghang kay istorya ba, di ba? Daghang kay unsa na to, mura og naglitanya na, no, sa grabing istorya. Onya ang Proverbs nag-ingon, no, aton kitikap sa aking lesson na to. Unsa gisulti gani sa Proverbs? Daghang istorya, daghang daghang istorya, daghang sayop. Mamagina. So, less talking, less mistake. Okay. Unya sa husband and wife, kung dili ganahan ang kung ikaw wife nya, dili ganahan ang imuhang bana o kini daghang istorya, so ayaw na siya sulti kay nga naman mairitahin noon siya, wala na effect hinon ng imong gisulti, wala na dating, no, pwede di po kadili lang sultian nimo, pero apply the kanabitong giingon sa una nga, one word is enough for a wise man and woman, di ba? Andungan niya na, pero sige kag yaw-yaw diha, wala no to ka ang kalagot, no, maoy nagpabilin siya. 26, she speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. No, nindo takay, no. About nung guni sa a woman of noble character. Kini diri sa Proverbs 31. No, woman of noble character. She speaks with wisdom, and faithful instruction is in her tongue. Pagkanindot kayo sa asawa ngayon ana. Okay? Letter B. She is a good mother and homemaker. Mao kini ang mga importanteng domestic role sa asawa. She is a good mother. Maayo, no? Dili lang siya kay baby maker. Good mother. It means maayo mo atiman sa mga anak. Nga bisan wala may bagong bisti ang mga anak, pero neat kay ilang taon kay hinlo. Dili nagbukhang mga yagit ang iyang mga anak. No, nga nagkamuritsing, kundi nindot kailang taon siya. Kaya naman, maayong pagkatiman sa mama. That is being a good mother towards her children. Okay, so manay role sa ka mother. O sa pa, homemaker. Maayo mo atiman sa balay, orderly kayo, may pagka-plaster sa mga gamitan nila, neat kailang taon, di ba? Dili gubot. Ano man, maayo kayo siya. No? Ginaingon bitaw nga ang ina ay
sana ilaw ng tahanan o rain na diya sa balay. Yes, God has assigned to the wife, no? Kaya ginatawag nga God has assigned to the wife the home as her domain. Unang naray na ng tahanan. So, good mother and homemaker, may kay matiman sa mga kuan, diya sa mga panimalay. No, may kay mo arrange ba? May bagong gamit, simple, pero ang pagkaplastar, maayo. Okay. Mao na siya. Unya, sa bana pod, daw na ikuan na, doon na ginatawag nga maayo nga response sa bana. Tungod kay ang asawa man niya naghihimo, kay homemaker man siya, so mag-expect ka bana nga, karong si manahon na, dire ang imong sala, imong divider na din appreciate ka nindot kayo. Pagkasunod si mana, nabalhin na po din sa sala, na po dito. Kay, mawala siya, ang iyang ginahimo. So ikaw ba na, ayaw pag irita nga pagkasamukan yung balin-balin, oy. No? Ayaw, i-appreciate ni mo nga, mas nindot man dahil pang nadire, nindot po dahil bisan asa, no? Depende regular sa pag-arrange. Mana yung himuon. Nga naman, para kayo mo siyang gisupport, no? Siyang pagka-homemaker. So nindot kayo, hapsay kayo, no? Ang ginatawag nga pamuyo. Nya usay bitaw kanang usay sa counseling dire. Nya usay ang asawa nagluto siya og tinola o nya no sa banga na si piat man asgad man. Pagtilaw sa bana asgad. Asa may dapat response sa bana. Ingnan ba niya nga kadtugay din mo galuto di ba kakabalo. Grabing hurt feeling ana. Di ba? Grabe hurt feeling ana. Dugay kay na maulian, di ba? Pero sa mihimuon, ayaw lang god kanang ko sa figure of speech pa kanang gamit og euphemism, indirect approach. Na ina lang god nga, oy mura man tag ladol-dol og dagat ron, ano ba? No. Ayaw god indirect kay nga naman. It's very hurting, no? Okay, so idalalag komedya. No? Kaya nga naman bantayan ang emotion kada isa. Mobitaw na nga sa pagpuyo sa husband and wife, no, kanang mga magic words, it means kanang mga pulong bitaw nga dali ra isulti o sa mga magic words, I love you, I care for you, I'm so proud of you, unsa pa, I'm sorry, please forgive me, I was wrong. Mga magic words na siya. Mao na siya ang fire extinguisher sa marriage. Nga, di ba, nganong sa balay, mga building ani, doon ay fire extinguisher. Nga nag-require yun na siya. Kay panahon nga doon ay spark nga kalayo nga delikado, mapalong layon siya. Di ba? O dapat doon na po emergency light. Panahon sa brownout, doon lagi hapoy suga. Okay. Sa kaminyoon o sa family maupo na, dapat doon ay extinguisher. No? Nato as husband and wife. Kung sa man, na ikasuko, sila pang kasuko, mo ingon dahil ang nakasala, sorry kayo, pasilo ako, sorry. Adi, palong dayon ang kalayo sa kasuko. Di ba? Unya, kung doon ay achievements, I'm so proud of you, mao na light, no? Mao na sparkler diya sa pamilya. No ka namang appreciation. Adi perti nindota. Di ba? Okay, so kinahanglan atong himuon sa atong pamilya, labi na sa husband and wife, doon na mo'y fire extinguisher. Fire extinguisher, fire sa kasuko, doon na may extinguisher. Mao ang pagpasaylo dayon. Og naamoy sparkler nga unsay ma-achieve, i-appreciate. Oy, ninduta day nimo, I'm so proud of you. Ano po na, no? Kada mga I'm so proud of you, no? I care for you. Di ba? So, nindot ang pagpuyo. Okay. So, ingon ana ang mother. Second, she is a good mother and homemaker. And then, sa Proverbs 31 verse 17, nag-ingon, she sets about her work vigorously. So kay homemaker man siya, maayo kay siya mohimo siya mga buluhaton diha sa panimalay, di ba? Mga good mother, multitasking na sila. Di ba? While gapatulog sa bata, gapanghugas plato, napigihimo. Di ba? Good mother gayod, no? O homemaker gayod siya. No, she sets about her work vigorously. The children are well groomed, and her house is beautiful and orderly, as God has assigned to the wife the home as her domain.
Letter C, she is transpiring from herself the essence of a godly woman. O, ninindot kayo. Ang isa kasawa, dapat everyday, sa nagakadugay, nagaka-transpire, naga-appear, gikan kaniya ang essence sa usa ka godly woman. Proverbs 31 verse 10, a wife of noble character who can find, she is worth far more than rubies. Igun ana no ang wife of noble character kanang maikikinaiya ba no develop kaayo ang iyang kagalingon, she is far more than rubies, mas mahal pa siya no sa bulawan, sa mga precious stones, mas mahal pa siya. Okay, and Proverbs 31 verse 27, she watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. So grabe ni kini nga klase nga mother. She watches over the affairs of her household. Kita siya tanan sa affairs sa iyahang panimalay. Mga bata, padulong sa eskwela, tanan, mga activities na nga na kabalo siya. And, dili siya mokaon sa bread gikan sa tinamad, no? Nga pamaagi. Mao na ang karakter sa usa ka mother nga nagahimo tama sa iyang domestic role over over her family. Okay? So, hinaot no, sa inyong mga anak, nga mga babae, maka-advise mo, magninong og ninang mo, pahatagan mo time, magkasulti, maka-advise sa inyo hangi pangludhan din ha. Doon na mo'y ma-advise, no? Nga na sa inyo sa asawa. No? Ang ilang pagiging submissive, ang ilahang marital role as a mother, o ang ilang domestic role as a mother. Doon na mo'y ma-advise nga na kanila. Okay? Because, giingon pa sa Proverbs, ni King Solomon, iron sharpens iron. Kita ramay magtinabangay. No? Ma-develop ta sa isa, ang isa mo'y gamiton, di ba? Okay. Basta, ang attitude nato always teachable, then magiging benefited kita sa isa't isa. We benefit one another. Gamiton ta sa Ginoo no sa pag-develop sa kada isa. Okay, so hinaot nga ang atong pamilya mahimong usa ka pamilya nga naga-glorify sa Ginoo. Atong marriage life, atong family, isa sa goal nato nga mahimaya ang Ginoo. Malipay ang Ginoo, ma-please ang Ginoo sa ato ang pamilya. Not this is a really perfect marriage and perfect family. Wala man na. Pero doon ay ideal. Usang ideal, kanang giharian sa Ginoo ang matag kaminyoon ug matag pamilya. Nga nagitagaan bitay nimo og role ang Ginoo sa inyong kaminyoon ug sa imong pamilya. Mo na pleasing in the sight of God. So do not put God out of the equation of your marriage and in your family. But it must be God-centered kind of marriage and family, and that is glorifying to God. Okay, so hinaot ka doon natay na po no nga maayo nga mapagtuludan as we continue to strengthen our families and our marriage life. Let's pray. Salamat Ginoo kay padayon ka nagatudlo kanamo unsaon namo Lord God pag-improve sa among kinabuhi. Labi na Ginoo as a husband and as a wife, O God, nga ma-strengthen among marriage life o ma-establish na mo pag-ayo ang among pamilya o kaminyoon nga naga-glorify ka nimo Ginoo. Pamilya o kaminyoon nga imong gikahimutan. Mao kana Lord ang amo a Ginoo nga pag-ampo. And then Lord, mahimo kaming modelo ngadto sa uban nga naga-struggle Ginoo sa kining area. Dili kami maging arrogante o maging critical kanila apan ma-realize namo nga gamito nimo kami Ginoo ngadto kanila. So help us to live in a humble life, O God, in humility, and we know that you will lift us up, you will exalt us, O God, in due time, because ikaw man Ginoo maoy naga-empower ka namo. We always look up to you and continue, O God, to bless us with your wisdom. Tanan nimo mga anak, Lord, nga mga legislators nga mohimo silang session karon, kinahanglan na Lord ang kaalam gikan kanimo para mo come up sila Lord God sa
kining maayong nga desisyon alang sa dugang o padayon nga paglambo sa municipality sa Ipil. We claim, Lord God, your provisions, abundant provisions, and your divine protection for each one of us sa tibuok LGU family, Ginoo, and sa tibuok o sa tanan nga mga Ipilinyos. We would entrust to you our lives into your mighty hand for your safekeeping and blessing. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maayong buntag sa tanan. Good morning.
But I dry the tears in your eyes. Let's don't get the good things done. I'll celebrate mine. Oh, hey, we're caught in a trap. I can work out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? 'Cause you don't really.
Good morning. The regular session of the Sangguniang Bayan of Ipil is now about to commence. Will everyone please rise for the entrance of the official maze of the Sangguniang Bayan of Ipil, the presiding officer, the Honorable Winifredo Chong, and our Sangguniang Secretary, Madam Estelita Eguia. National anthem. Remain standing for the national anthem. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Mr. Floor Leader, for the order of business. Roll call, sir. Roll call, sir. Point of order, Mr. Chair. We are still on the part of the roll call. Madam Secretary. Mr. Chair, it is obvious that only 5 are present, so there is no quorum yet. The chair call for a recess for 15 minutes. Recess for 15 minutes.
Good morning once again. Before we be back to order, may I request everyone to, if you have cell phones with you, to please put it in a silent mode because we are on the live stream, no? Live ta sa Facebook, SB Ipil, so that it will not disturb the flow of the proceedings of this regular session. Thank you. Session is now back to order. Honorable Floor Leader. Mr. Chair, with the presence of Honorable Susie Jane Garcia making it 7, there is now a quorum. Chair declared that we're in quorum. Honorable Floor Leader. Thank you, For the Mr. Chair. At this juncture, may I move for the adoption of the order of business for today's regular session. Any second? Amendment? Objection, there being none. Motion approved. Next. Mr. Chair, we are now on the visitors' hour. I move for the suspension of the rules to accommodate our visitors, Mr. Chair. Rule suspended. First visitor, Mr. Chair, we have here our very own Ipileño, Mr. Bobby Encarnacion, to promote generators and solar. Sir Bob, you are now, may I move, Mr. Chair, that he will be recognized. You are recognized. Please occupy the rostrum.
Ayun. Mayong buntag sa inyong tanan. So, I'm Bobby Encarnacion. Thank you sa SB session. Bibigyan niyo po ako ng maikling panahon. I'm Bobby Encarnacion, taga-Ipil. I graduated sa Marian College, proud Ipileño. I'm right now connected sa ProMate generators. We do mga portable generators and then mga air compressors, pressure washers. Sorry about that. I don't think hindi ko nag-compatible yung aking iPad. So, what I'm trying to push here right now, aside from sa mga generators, which is a normal backup power, we have a trailer-mounted solar system na in the event of a power interruption, you can just pull it, kumpleto po yung trailer na yan. Meron ho siyang battery, inverter, and the solar panel. This is made in France. It's just gonna be pulled by yung truck, and then kung saan man kailangan ng requirement ng energy po, it's just gonna be in less than 15 minutes po, na-deploy po siya. Pwede po siyang enfold, and then it can give out 5 kVA. Kasi po ang drive ng government natin is really going to renewable energy. Enough with those using fuel, diesel, and everything. We have to now think of how we can contribute sa environment. So, I don't, at least siguro baka ma-consider ng Ipil LGU na magkaroon na po tayo ng mga solar na alternative source of power kahit po during emergency. Kasi sometimes, yung nangyari po sa Odette, what happened there, it was so masyadong massive yung destruction, even nawalan po ng mga access kahit may generator, wala naman pong fuel. So, ang maganda ho nito is pwede hong gamitin ng LGU sa DRRMO pag talaga wala ng fuel, at least gumagana pa rin po yung kanilang, yung field office ng disaster risk reduction mobile office. Andun pa rin yung mga communication and everything, and then pwede hong tuloy-tuloy pa rin ang coordination sa pag-respond sa mga ating disaster hit. And then, isa pa po, through this mobile solar, we even have those foldable, di ba sa plans na magkaroon ng solar, ano po itong LGU? Pag itong building na to, meron ako bang solar? Wala pa. We even have a containerized form of solar system na is like in a 20-foot container. I know, malawak naman po yung ating grounds po dito. You don't have to mount it on the roof kasi po yung mga roof mounted, unang-una, it takes, nagiging risk factor po yan, mabubutas po yung ating bubong, and then pag may malakas na bagyo, lilipad po yun. Meron mo kaming containerized, you just bring it there, pag kailangan mo ng power, pull it out of the container, and then in 2 hours time, kaya mo magbigay ng 60 kVA. On grid po siya. Yun po yung aming mga solar system. Hindi ko kami yung naglalagay sa bubong. It's really mga portable, trailer mounted. Meron din yung kami mga walang trailer, it can be brought. May mga island barangays po tayo dito na medyo wala pa yata mga kuryente na at least pwede rin mo natin i-set up doon habang naghihintay pa tayo sa national government na magkaroon ng grid. Pwede rin mo ito mga mobile solar system po natin. Pag meron mga kuryente doon, you can just wrap it up, bring it back to the motor cooler or anywhere sa garahe, ilagay lang muna doon, and wait for kailan po siya pwedeng gamitin. So, it's really movable. Hindi mo siya magiging permanent structure. It's just really, when you need it, we just deploy it, and then pagkatapos po, it's like ganito po, pull it up, and then bring it back to your headquarters po. Yun po yung pinopromote po namin mobile solar solutions po.
It's not the roof mounted po. It's really foldable and then assemble. Like po itong trailer natin, pwede yung dalhin anywhere. Kung may problema sa isang barangay or malayo, dadalhin na lang po natin doon. Wala ko tayong fuel na gagamitin. Solar po yung gagamitin. I can send some information so hindi ko na-work sa video natin. Thank you, Sir Bob. If any members of this honorable chamber who wants to ask or inquire Sir Bob about what he presented earlier. Sir. Mr. Chair, please do recognize the Honorable Ramos. Honorable Ramos, you are recognized. May I ask the resource person, Yes, sir. how is that containerized solar system looks? It's basically what it looks like. It's like a container. It's like a big box, the container, and then I can show you po later. Everything's there. The folded solar panels are there. Pag na-deliver na po dito, the container is in the site, hihilahin na lang po yung mga solar panel. And eventually, makakaset up na po ng 60 kVA on-grid. Nasa loob po ng container po yung mga panel. So pag kailangan na pong i-transfer sa ibang lugar, again, i-fold na po natin ulit and then dalhin na po sa ibang site. And then kung meron hong malakas na bagyo, hindi ho siya permanent na naka-screw sa bubong natin, pwede ho natin siyang itago. Ganun po yung itsura. You mean there is no need of electrical post? Yung mga poste, hindi na kailangan? If there's a distribution, you still need the post and everything. Pero ito po, wala na hong kailangan civil works. Any flat raw land, set up, it's just like setting up a picnic table. Wala hong mga civil works na kailangan. So may savings din po tayo doon. I can send naman information po para meron ho tayong ano. I can send sa mga Viber nyo or I can share to Cora and then share na lang. May question pa po? How much would it cost? The containerized 60 kVA is around 20 million. Made in France po. The whole thing is made in France, so it's going to be shipped from France directly. So it will be hard for the private individuals to acquire that. That's a huge amount. 20 million. Yeah. The target really is for LGUs or the provincials or big private companies po. Ayun po. That's all. Any more? Thank you, Sir Bob. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Ma'am. Thank you. Another visitor, Mr. Chair. We have here the students from the Dr. Aurelio Mendoza Memorial Colleges. Kisay inyong speaker to speak on behalf of your group. Students, you recognized. So, sa inyong ngalan, ma'am. Para ma-record. So, good morning, everyone. So, we are the social work interns from Dr. Aurelio Mendoza Memorial Colleges, and I am Angie F. Padernilla from Veterans Village, Ipil, Zamboanga, Sibugay. So today we are here. So in behalf of this group, I would like to inform you our purpose and reasons why we are here. So we are here tasked to do group work or community organization with our instructor, and we are choose our participants in order to address their needs. So namili mi og isa participants nga mahimong maka-benefit sa amoang activities, which is ang sponsored children. So based in our observation, sponsored children our target participants because I was once
a project child in this institution, which is the PHA 38 project. So I knew that the fact that these children, like me, was an indigent member of our society. So they are what we consider least fortunate in terms of financial capacities. So in enrolling to higher education, though they have been the project already and have sponsor, but their budget relies on the budget allocated per participants. So, in my experience, relies on the budget allocated per participants. So, dili good enough ang budget nga kanang gihatag sa ilaha. So, para sa amoa, muna amo ang gipili nga mahimong participants ang sponsored children so that maka-provide ginagmay sa ilahang mga needs. And we cannot kanang makuha na mo ang object, amo ang goal nga makatabang sa ilaha. Example is kanang maghatag og mga school supplies because kanang 10 sessions amo ang kinahanglan i-meet. So we are also a student, so we cannot provide jud pod sa ilahang mga needs. So we are here, so asking for your support, and that's all. So our goal sa amo ang group work is to educating sponsored children about the physical and mental health benefits of recreation. So our objectives is to help them build healthy relationships among their peers and promoting anti-bullying environments. So giving them the opportunity to showcase their talents and skills by participating in the upcoming activities. So that would be all. Thank you. So, but pasabot ma'am, mo shell out lang may ginagmay, no? Any amount will do. Yes. Okay. So we will request our staff mukwan during recess. Pass the hat during recess. Thank you. I think, Mr. Chair, there are no more visitors. Napa ba diha? Nawala? So, napa? Wala ma-register sa ato ang kwan? Asa man ang ato ang kwan? Recess for 10 minutes, 1 minute, Mr. Chair.
Session back to order. Mr. Chair, we have here another visitor, the person of Mr. Johnny Awing from Barangay Kaparan of this municipality. I think he will be asking financial assistance for medical. Maayong buntag sa tanan, labi na sa atong presiding officer ug sa mga konsehal nga diri ug mga visitors. Ganiyang buntag bungod nga during gagahatod ko sa akong anak sa eskwelahan, gihatagan ko kuan nga namangayo lagi sila tabang aning kabahin kay Aisha Amlaha nga tuan ni kuan gi transfer sa pagadian kay gitawagan nila sa Buanga City, wala man ray mabakante ani nga kuan. Actually dito ni siya kay Dr. Simon, hindi makaya sa kay Dr. Simon, ngunit gi-repair nila sa pagadian. Ang ilang gipangayo diri kay kulang lagi sila sa financial assistance about ani Mr. Chair nga manghinaot sila sa inyong tagsa-tagsa nga kasing-kasing nga ngayo sila ginagmay nga tabang kabahin ani. Mr. Chair, if the Honorable Dangpalan have something to say, being the chairperson, the Committee on Social Services. Honorable Dangpalan, you have the floor. Actually, when it comes to assistance, we know that drain kaayo ang ato ang medical assistance from the LGU. So, all we need to do is now, siguro, magpasdihat ra gihapon ta, same with the nauna, ganiya. Thank you, Ma'am Dangpalan, Mr. Chair. Thank you kayo, sir. Ulat lang. Thank you. Mr. Chair, another visitor. We have here Hajirani Al-Satar from Barangay Magdaop. Good morning, ma'am, sir. I'm Al-Satar Hajirani from Barangay Magdaop, Purok Katipunan. Nandito po ako ngayon para maghingi po ng mayor's recommendation kasi po PNP applicant po ako sa Zamboanga po. Sir. Mayor's recommendation or resolution coming from the Sangguniang Bayan? Sangguniang Bayan. Mayor's recommendation po for... No. We don't, for your information, we don't issue a mayor's recommendation because we are the Sangguniang Bayan. It might be you're asking for an SB resolution. So before that resolution will come out, did you submit your pertinent documents before the Sangguniang Secretary? No, ma'am. So, mama, yung instruct po sa akin, ma'am, is dumaan daw muna sa session po before magkuha ng mayor's recommendation po. The usual, it should be you submit first your pertinent documents so that it will be included in the order of business for the following regular session before it will be referred to a particular committee of which the one who will sponsor the resolution. So kung wala po kayong na-submit, please do submit it before the office, the table of the Sangguniang Secretary. Yes, ma'am. Okay, thank you. Thank you. Thank you, ma'am, sir. Another visitor, Mr. Chair, we have here Edmalin Esolana. Edman Isolana, you're recognized. Makilas? From Makilas. Makilas, ni? Ikaw di ay. PNP applicant also, Mr. Chair. Akong anak si Russell Isolana. Wala siya diri, ma'am, kay nag-strike siya sa Zamboanga. Mga ko ninyo o recommendation para makapray akong anak sa ADOC. Nakasubmit na siya ang mga Yes, documents niya.